همه چیز اکنام میکنیم. مثلا برای چی؟ برای خوراکواری، برای لباس. حاضر اون پولی که میگیرید، اون پنسیه که میگیرید نمیرسد. برای همون همه چیز حساب کردی، به حساب نمیشه کجا. خود در زندگانی همه اکنام میکنه مثلا برای چی؟ مثلا فرزنده ما میگیم که او باکی شده نمونه خیلی شوچک دارد پول میزنه نه پرستوی پریمیر یا قوه برق خیلی نموزده کم کم ممکن بعضی نوحیه‌ها در گرانیچینی باشد میگیم که خیلی سفید اکنام میکنیم که برای اینکه دیگر مردم هم استفاده برد نمیخواد اکنام. Нет, не экономлю. А так, почему? Я хорошо зарабатываю. То есть позволяет, да, ваша зарплата с сегодняшними ценами не экономить? Да. А в Таджикистане вот с нашими ценами, с нашими зарплатами, по-вашему, возможно жить вне экономии? Большинство населения. Если работать на обычной стандартной работе, то, думаю, нужно экономить. А если работать на себя, то можно себе позволить. اگه خورد و خوراک چی اکنام میکنیم ما برای همین زندگی میکنیم که برای نسل پوشاندن نسل تربیت کردن فرزندمون این مسئله ده نباید ما اکنام کنیم اکنام نمیکنم. نمیکنم. برای خونم اکنام نمیکنم. هم نرخ قیمت آدم بیکار با نمیشد نه. همه خدا باشه که کار میکنیم нормально باشه. زندگی 100%. Обязательно экономим, мы на пенсии. Пенсию подняли, поэтому на цены чуть-чуть меньше стали смотреть. Но все равно экономим. Все равно. На чем больше экономится? Ой, не знаю, я уже пенсионер, на одежде экономлю. Мясо уже подорожало. Мясо уже стараемся так слегка. Курица в основном. Куриное мясо покупаем. Оно еще более-менее доступно. Яйца, куриные. Вы экономите вообще на чем-нибудь? Нет. Так, а почему? Не экономим, стараемся, но не Кроме сильно. еды. Когда это касается еды, то нет. Не получается. Нет. Ну, бывает. Так, а на чем больше экономите? На чем больше? Я даже не знаю. На поездках, на путешествиях, наверное. А вот то, что в буднях, в обычные дни, может, я не знаю, на Ну, одежду, мы на свет. люди советского времени, и нас приучили к тому, что нужно экономить. То есть оно всегда так Да, хорошо. родители наши до сих пор экономят. Пасандозкардан мумкин پسنداز نیست ندارم. پسنداز نیست ندارم. شما یک کیلو گوشت 90 سوم 100 سوم میگیرید چی پسنداز میکنید؟ میتونید پسنداز کردن. یک موقع چند قدر میخورید برای خودتون؟ کارزینکتون هست می برای خوردن کارزینک بنداز نکن. یک آدم چند قدر گوشت، چند قدر روغن، چند قدر پیاز، چند قدر سبزی، چند قدر کارتوشکا دیگر چیزها همیشه کرده. بغیر از لباس، بغیر از ترانسپورت، یک ترانسپورت دونیم سامان. در کجا این وای میکنید؟ سلامت باشید کجا؟ Нет. Я все трачу. С нашей отложить. зарплаты, ну, смотря как сэкономишь. Так, а в общем, для среднестатистического таджикистанца это возможно, по-вашему? Ну, я не знаю, как жить, как, у кого как получается. Однозначно ответить нельзя. Какие-то сбережения денежные? Ну, иногда мы Иногда пытаемся есть. в месяц, в неделю так делать, а так нет. Ну нет. Нет, да. Если честно, то нет. Да, если не на карте. Например, если мы на карту переведем свои деньги, то там более-менее хранятся. А так нет. А вот почему, по-вашему, не получается экономить? Из-за Потому цен что... или... Нет, слишком сильно любим себя покушать.